духтаракосазе назен саломати хубай имрӯз пеши апай Саида омадагем ҳами қадар новинкаҳои хушро бардаган акция доранд. Марҳамат тамошо кунед. ҳоз ҷудогона бо набор гирифтамаш мода нишон метиҳем. Киртои фасоншон аз 100 сомон сар мешавад. бовар мекунед ина новинкаҳои беҳадам хушро доранд. дар рафти набор ҳатман тамошо кунед. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза ина шашум қатор ҷои апай Саида гӯен шашум қатор ряди калта даранд. тамошо бино ба осонӣ пайдошон мекунед. ман рақамашонам мемонам дона оптови ҳама намуча аз ҷои апай Саида меёбен. ҳами қадар киртои фасон омадай дар ҷои апай Саида. духтарако нигоҳ кунед ино глянцеви ипекан сабукаки тобистона варианти тобистонаш ина марамад остинакош резинка дора сангчиоша бинен чихо хушрӯ сангош сваровски бад медонен хубиш дар чиай аз размери майда сар карда то 62 яъне то размерои батала ҳаста. ина озимаш мода расветкоша нишон метим бинен электраша чихо фасонакай марамад духтаро ҳам расветкош хушрӯвай ҳам моделаш фасонай. ина киртаи туйпӯшак мепурсиден киртаи ҷопӯшак мепурсиден на бисёр ҳам модели фасон бисёр ҳам модели хушрӯ бо нархи дастрас дар ҷои апай Саида. ана вай гилчам хушрӯ як чахе нишон тиен ина марама духтаро украшения кардагӣ ва иям ами нархай кори дастӣ рафтагай нархашам яй нархаш ҳамагӣ 150 сомон бовар мекунен 150 сомон. расветко хеле зиёдай духтаро расветкош бисёрай ҳар якташа мондагӣ нестан иҷада. шумо агар наворда хушрӯ надида бошед рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза шашум қатор духтаро ряди калта ҷои апай Саида. ҳатман биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен. духтаро киртаи фасон мепурсиден марҳамат пеши апай Саида биёен дона оптови тамоми намудаш ҳастай беҳад хушрӯ ира ипек мегана материалша мана марҳамат ҳам химулоимакай аҷоибот хушрӯ пешакоша бинен сангоша бинен сангош инам хе мустаҳками хушрӯ духтаро донада 150 сомоная марҳамат аксияи грандиозни рафтестай 150 сомон дидена 300 сомона кирта дар ҷои апай Саида 150 сомон успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен духтаро расветкои топови фасонан мана марҳамат биненда чихо хушрӯ ҳамаи цветош ҳаст. агар наворда хушрӯ надида бошед нависен бо расмоша мепартоянд. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза даянд духтаро биёен шашум қатор ряди калта ҷои апай Саида духтаро марҳамат 150 сомон ҳамагӣ барои шумо. ва духтаро и арзонира бинен и хушрӯгира бинен мана марҳамат кори дастиай диден ҳамаш кори дастӣ рафтагай остинакошкати беҳад киртаи фасонакай дига цветошам ҳастай размеро бошад то 60 аст то 60 размер дора марҳамат инаи цветша бинен чихо хушрӯ дар ҷои апай Саида инамино акцияштай паплини белмандои ғавси хушрӯ нархаш ҳамагӣ 130 сомон марҳамат барои савдо мегирен духтаро барои хитон мегирен остинакоша бинен чихо хушрӯ кардагиай ҳам остинош ҳам пешакаш аҷоиб украшенияи қиматӣ дора нарх боша ҳамагӣ 130 сомон расветка боша расветкаи фасон. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза даян шашум қатор ряди калта ҷои апай Саида гӯен нишонтон метиҳанд. ина марҳамат иҷа киртои фасон бисёрай ина и модел чанд смай и чанд смай ишам хушрӯ будаст ва ира бинен духтаро кори дастӣ рафтагай аз инам чанд расветкай духтарако агар наворда бори дигар такрор мекунем наворда хушрӯ надида бошен нависен расмоша партоян бинен я бурагам савзаба нишонтен ай пеш нишонтен ина духтаро нигоҳ кунен мана ай чанд расветка дошта размерош чӣ хелай пешаш кори дастӣ то 60-62 размер дуруст мегирад духтаро нигоҳ кунен чихе фасонак мана расветкошам расветкои зурай нарх кур нархи беҳтарин 130 сомон. бори дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза шашум қатор ҷои апай Саида. модела бинен духтарои хушрӯ пешакош остинош ҳамашонам хе кори дастӣ рафтагай беҳадам фасон вайш гили ипекая паплинаки гили ипек марҳамат каседа дар корай материалш белмандояй гили ипек дора ина марҳамат остиношкати украшения доран расветкош беҳадам хушрӯ размеро боша то 60-62 ҳатто вай размер дуруст мегира расветкора бинен чихо расветкои хушрӯ нархшон 150 сом
150 сомон. Рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунед духтаро. Иҷа бозори корвонҳои тарафи Тилобозор марамад биёен 12 шашум қатор ряди калта духтаро ҷоя пай сайда инам шашум қатор ряди калта охирон дай тараф 13 дарвоза омадан даян ина биёен аз наздик бинед ина иғи баёшам хушруа иё чам план фасонак будай вира нарха бинен чиха арзони дастрас 130 сомон амаги 4-5 расветка дора паплиниш ғавси фасонай шушта мепушен белмандоя духтаро шушта мепушен ана и вай чанс май ана вайо чихеназ духтаро нарх арзон мана марҳамат 110 сомон апа як тарафа бистен хутон набиёен махшру нишонтиам оз духтаро ма пураги качи нишонтон метим ана ино паплина белмандоя 110 сомон ина ана боло будагиё чи ина миё ҳамаш 110 сомони будай духтаро успед кунен киртои фасон ина барои савдо мегирен ина глянсотон чанд смай ина муд глянсвиам ҳаст ина این مدل دایتون باشه ویلور دا بود پاپلین دا بود این هازی گلانسوی پک دا اومده نرخش چنده 150 سومون نرخ دسترس های تماشا بینا بیاین از نزدیک بینن به حد خوش 180 200 سومون لباس در جای اپای سایده 150 سومون من مرحمت اومده از نزدیک بود تماشا کرده خریداری کنین این پاپلیناکو را بینند دخترها چه خوشروای پاپلینای تورецکی به حدم فسونک غوسی خوشروای اکتش دای 300 سومی میفروخته نه 300 سومون بدای حوزیت میدونین در جای پای سایده اینو نرخش همگی 150 سومون شد از دیگه سویتوش هم نشون میتین رسویت کوش هست رزمیرو چه خیلن دیده نه رزمیرو بدای دخترو این مدل شبینن چه فسونکای نرخ 150 سومونی اوسپت کنن تمام نشده اومده خریداری کنن بازار کاروان مرامت طرف تیلوبازار 12 دروازه ششم قطار ریادی کالتا تماشا بینا ششم قطار اخیرانش دایان پای سایده بیانینا گروشکش هم فسون انا این مدل هم فسون از تا اخیر نوارا تماشا کننده چه نوین کو بسیار همه همینا با نرخ دسترس در جای پای سایده بعد نه دوی کوش نبینند دخترو کرتا پوچوی فسونک از 6-7 رسویتکای خشرو داره من مرامت ماتریالوش هم خشروای نرخش 130 130 سومون این سانگتیوش ببینین چه خوشرو چه زدگی 130 سومون برای سودو میگیرن برای خودتون میگیرن دخترو واریانتی به حد خوشرو رزمیرو همش هسته مرامت 130 سومون این چونین کرتوی ساتسما میپرسم بسیاریو انا کرتوی قیمتی بلماندو سانگچادوروی فاسون همه نمودش در جای پای سایده 100 سومون شدگی این قسمی بالا رو بیننده رسویتکو شوایش چه بسیاره من 100 سومون کدامش میگیرن 100 سومون تماشا بینو اگر نبرده خوشون ندیده باشین ما رقمای خودشون میمونم در روی اکران مرامت مراجعت کنین معلوماتی بیشتر از خودشون پیدا کنین باری دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرف تیلوبازار 12 دروازه تماشا بینو 12 دروازه ششم قطار ریادی کالتا جای پای سایده این دخترکو دوی کچورا استین دراز شمی پرسیدن مرحمت پاپلیناکوی ساب بوکاکی خوشرو دیگه گلوش هم است نویسن رسمش هم پرتویان بیننده تو چند در رزمیر؟ اوورسایز تا 60 رزمیر درست میگیره نرخ 50 سومون در جای پای سایده 50 سومون مرحمت در کارتون باشه نویسن دستافکتون میکنن یا کی بیاین بازار کاروان طرف تیلوبازار 12 دروازه ششم قطار دخترو ریادی کالتا گوین جای پای سایده اخیر 12 دروازه نگاه کنین ششم قطار اگر از 13 دروازه وارد گشتین مغازین کالون میشوه دیدن دخترو منه از 13 دروازه که وارد گشتین راست که بیاین ششم قطار جای پای سایده